आर्टिकल 370 की बहाली के लिए कश्मीरी सियासी जमातों का इत्तेहाद। जम्मू व कश्मीर की सियासी जमातों ने आर्टिकल 370 की बहाली के लिए एक इत्तेहाद तश्कील दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान ये बात बताई। इस मसले पर यह इत्तेहाद तमाम फरीकों से बातचीत करेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर ने बताया कि हमने इस इत्तेहाद को पीपुल्स अलायंस का नाम दिया है। हमारी लड़ाई दस्तूरी है। हम चाहते हैं कि हुकूमत हिंद रियासत के अवाम के वो हुकूक लौटाए जो 5 अगस्त 2019 से पहले थे। उन्होंने कहा कि गोपाल डिक्लेरेशन में तमाम बड़ी सियासी जमातों की मुश्तरका कोशिशें हैं, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और सीपीआईएम शामिल हैं। इजलास में पीडीपी लीडर महबूबा मुफ्ती, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सदर नशीन सज्जाद लोन, सीपीआईएम लीडर मोहम्मद यूसुफ तरेगामी और पीपुल्स मूवमेंट के लीडर जावेद मीर ने शिरकत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला और पार्टी के दीगर कायदीन भी इजलास में मौजूद थे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इत्तेहाद जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक मसाइल की यकसुई के लिए तमाम फरीकों के दरमियान बातचीत चाहता है। एपी के दारुल हुकूमत के मसले पर अमरावती के किसानों का एहतजाज 303वें दिन में दाखिल। एपी के दारुल हुकूमत अमरावती के किसानों का एहतजाज 303वें दिन में दाखिल हो गया है। दारुल हुकूमत के तमाम देहातों में भूख हड़ताल की गई, जिसमें किसानों की बड़ी तादाद बशमूल ख़वातीन ने हिस्सा लिया। इन एहतजाजियों ने रियासत के 3 दारुल हुकूमतों के मसले पर नजर सानी करने का मुतालिबा किया। उन्होंने कहा कि मुसलसल एहतजाज का मकसद अमरावती को ही दारुल हुकूमत के तौर पर बरकरार रखने को यकीनी बनाना है। इन किसानों और ख़वातीन ने हुकूमत पर जोर दिया कि एक रियासत के लिए एक ही दारुल हुकूमत रखा जाए। इन एहतजाजियों ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। अमरावती को इंतजामी दारुल हुकूमत के तौर पर बरकरार रखने पर जोर देते हुए उन्होंने वाईएस जगन मोहन रेड्डी ज़ेरे क़यादत हुकूमत पर जोर दिया कि रियासत के लिए 3 दारुल हुकूमतों की जरूरत नहीं है। एहतजाज के मौके पर समाजी फासले को यकीनी बनाया गया। हुकूमत इस मसले पर संजीदा नहीं है। वाईएसआर कांग्रेस के लीडर पर झूठ से काम लेने का इल्जाम लगाया गया। 29,000 किसानों ने 33,000 एकड़ अराजी रियासत के नए दारुल हुकूमत की तामीर के लिए दी है। रियासती हुकूमत पर अपनी बरहमी का इजहार करते हुए एहतजाजियों ने इल्जाम लगाया कि रियासती और मरकजी हुकूमतों का इस मसले पर गठजोड़ हो गया है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने रियासत के किसानों के साथ दगाबाजी की है। सियाह रंगत के 22 कम मुआवजा दिया गया। सरीना विलियम्स का सनसनीखेज इंकशाफ। आलमी मकबूलियत याफ्ता अमरीकी टेनिस स्टार सरीना विलियम्स ने सनसनीखेज इंकशाफ करते हुए कहा है कि उन्हें अपनी सियाह रंगत के बाइस कम अहमियत और कम मुआवजा दिया जाता है। 29 साला टेनिस स्टार ने पहली मर्तबा अपने साथ रंगत की वजह से होने वाले मसाइल पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि दीगर सियाह फाम अफराद की तरह उन्होंने भी नस्ली तासुब का सामना किया है और उन्हें भी सियाह रंगत के बाइस न सिर्फ कम अहमियत दी गई बल्कि मुआवजा भी कम दिया गया। उन्होंने इस बात का एतराफ किया कि टेक्नोलॉजी सियाह फाम अफराद समेत नस्ली तासुब का शिकार दीगर अफराद के लिए मददगार साबित हुई है। अब जहाँ भी किसी को इसकी सियाह रंगत की वजह से तासुब का निशाना बनाया जाता है, वो फौरी अपने मसले
مسئلے پر ٹویٹ کرتا ہے اور لوگ اس کی آواز بنتے ہیں۔ سرینا ولیمز نے بتایا کہ نسلی تعصب کا شکار ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی اپنی رنگت نکھارنے یا سفید کرنے کے بارے میں نہیں سوچا، بلکہ انہیں اپنی گہری اور سیاہ فام رنگت پر فخر ہے۔ اس کے علاوہ انہیں اس بات پر بھی فخر ہے کہ وہ ایسی رنگت رکھتی ہیں جو دنیا میں تبدیلی کا سبب بن رہی ہے۔ ان کے مطابق یہ بہت اچھی بات ہے کہ اب گہری اور سیاہ رنگت والی خواتین کی بھی میڈیا میں تشہیر ہونے لگی ہے۔ سرینا نے واضح نہیں کیا کہ انہیں کہاں کہاں امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان کا اشارہ یقیناً ٹینس کی فیلڈ کی جانب تھا۔ سرینا ولیمز کو نہ صرف سیاہ فام افراد بلکہ خواتین کے خلاف ہونے والے مسائل پر آواز اٹھانے والی خاتون کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، اور انہوں نے ہمیشہ استحصال اور تشدد کے شکار طبقے کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ واضح رہے کہ ولیمز کا شمار نہ صرف امریکہ بلکہ دنیا کی معروف ٹینس کھلاڑیوں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے 23 گرینڈ سلام جیت رکھے ہیں، جبکہ 2017 میں حاملہ ہونے کے باوجود آسٹریلین اوپن شپ جیتی تھی۔ مکتوب ریاض من جانب KN واصف سعودی عرب۔ سفارت خانہ ہند ریاض کی جانب سے ترحیل ڈپورٹیشن سینٹر میں محروس ہندوستانی باشندوں کو رہا کروانے اور انہیں وطن واپس بھیجنے کا سلسلہ جاری ہے۔ سفارت خانہ ہند ریاض کی جانب سے دی گئی اطلاع کے مطابق اس ہفتے رہائی پانے والے 362 ہندوستانی، جن میں ریاض سے 211 اور جدہ سے 151 ہندوستانی شامل تھے، وطن جانے والے ان ہندوستانیوں کی یہ 5ویں پرواز تھی۔ اس طرح اب تک 1945 ہندوستانی باشندے سفارت کی مساعی سے وطن واپس پہنچے۔ ایمبیسی ذرائع کے مطابق مزید کچھ ہندوستانی تارکین کی رہائی باقی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ان کی بھی رہائی اور وطن واپسی اگلے ہفتے تک ممکن ہو جائے گی۔ ایمبیسی کے جاری کردہ پریس نوٹ میں سعودی حکومت، محکمہ شہری ہوا بازی اور سعودی ایئر لائنز کے تعاون کی ستائش کی گئی۔ سفارت خانے نے دہلی، اتر پردیش، تمل ناڈو اور تلنگانہ کی ریاستی حکومتوں سے بھی اظہار تشکر کیا۔ ترحیل سے رہائی یا اس سے متعلق کسی بھی قسم کی معلومات کے حصول کے لیے کمیونٹی ویلفیئر اٹیچی سفارت خانہ ہند سے موبائل نمبر 0096644166151 یا ای میل cw.riyadh@mea.gov.in سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ ہے ہمارا پروگرام وقفہ ادب۔ وقفہ ادب میں جناب بیلن نظام آبادی کو سماعت فرمائیں۔ مزہ آیا غزل کے چند اشعار سماعت فرمائیے۔ مطلب یوں کہا ہے: وہ لے کے قرض ہم سے کچھ ایسے مکر گئے، وہ لے کے قرض ہم سے کچھ ایسے مکر گئے، وہ لے کے قرض ہم سے کچھ ایسے مکر گئے، ایسے مکر گئے، ایسے مکر گئے، پیسہ ہمیں ملا نہیں مایوس گھر گئے، پیسہ ہمیں ملا نہیں مایوس گھر گئے، پنجا لڑا رہے تھے جو کل شیر سے میاں، شیر سے میاں، پنجا لڑا رہے تھے جو کل شیر سے میاں، شیر سے میاں، شیر سے میاں، شادی کے بعد شیر خمیوی سے ڈر گئے، شادی کے بعد شیر خمیوی سے ڈر گئے، بیگم تمہارا بھائی جو آیا نہیں تو پھر، بیگم تمہارا بھائی جو آیا نہیں تو پھر، آیا نہیں تو پھر، آیا نہیں تو پھر، جوتے نئے وہ میرے بتاؤ کدھر گئے،
जूते मेरे नए वो बताओ किधर गए, सुपने सरों पे बिक जो लगा ली है दोस्तों, सुपने सरों पे बिक जो लगा ली है दोस्तों, लगा ली है दोस्तों, लगा ली है दोस्तों। ओले ये कह रहे हैं कि गंजे किधर गए, ओले ये कह रहे हैं कि गंजे किधर गए। हमको तो सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिली, हमको तो सर खुजाने की फुर्सत मिली नहीं, फुर्सत मिली नहीं, फुर्सत मिली नहीं। जिसको नहीं था काम वो, जिसको नहीं था काम कोई चांद पर गए, जिसको नहीं था काम कोई चांद पर गए। और ये शेर खास तौर पे पेश कर रहा हूँ समाई सामत ख़वातीन हज़रात के बेटी की शादी पे जो चढ़े थे हमारे सर, बेटी की शादी पे जो चढ़े थे हमारे सर, चढ़े थे हमारे सर, चढ़े थे हमारे सर। बेटी की शादी बेटे की शादी की तो वो खर्चे उतर गए, बेटे की शादी की तो वो खर्चे उतर गए। वो लेके खर्च हमसे कुछ ऐसे मुकर गए। नाजरीन, कहकहा तबीयत को तरो ताज़ा कर देता है, तो आइए कहकहा लगाते हैं। बॉम्बे के सिनेमा हॉल में एक औरत दाखिल हुई और मैनेजर को बुला के बोली, पिस्तौल बता के बोली कि हैंड्स अप, अंदर मेरा शौहर जो है दूसरी औरत के साथ फिल्म देख रहा, फौरी उसको बाहर निकालना है, फौरी बाहर निकालो वरना शूट कर दूंगी बोली। तो मैनेजर जी जाके पहले फिल्म रोका और जो है ऐलान करा कि जो है जो शख्स अपनी बीवी घर में रखते हुए दूसरी औरत के साथ फिल्म देख रहा है फौरी बाहर आ जाए। 5 मिनट के अंदर पूरा हॉल खाली हो गया।